Salam alaikum. Les deux bac Piof sciences physiques. Bienvenue dans la deuxième séance concernant la pollution. Alors, la première séance, حبسنا في هاد l'image اللي كتشوفوا qui représente les étapes de tri des déchets. يعني الفرز ديال النفايات. Alors, le tri des déchets, il commence dans la maison. On va séparer les éléments des déchets de la maison. Après, كتكون بهاد les camions de transport. Après, كتكون واحد le tri les usines ou bien au niveau des magasins de le tri. Ou vers la fin, كنجمعوا هاد le résultat des éléments triés. On les appelle des éléments triés déjà تعرضوا للفرز كنجمعوهم في des colis transporter on va les transporter vers les unités industrielles selon les spécialités ديالهم ديال البلاستيك نصيفطوا لهم plastique ديال الكرتون نصيفطوا الكرتون etc. Alors le tri هي واحد l'étape nécessaire avant toute opération de recyclage ou bien également de réutilisation. Alors on passe au compostage. Alors, هتشوف معايا العنوان les techniques ou bien les modes ou bien les méthodes de réutilisation ou bien valorisation des déchets et leur recyclage. Donc, شنو غادي نديرو بلي déchets pour mettre en valeur هاد les déchets هادو يعني la valorisation يعني باش تستافدو منهم. Alors, la technique اللي غنبداو بها هي le compostage. C'est quoi le compostage? C'est la production des engrais organiques. Alors, on dit comme définition, le compostage, c'est une, qu'on appelle, c'est une opération qui consiste à la dégradation biologique ou bien la dégradation aérobique de la matière organique contenue dans les déchets par intervention, par intervention des êtres vivants qu'on appelle des micro-organismes aérobies, à savoir les vers de terre, les insectes, les bactéries aérobies. Ces êtres vivants vont dégrader la matière organique des déchets et vont la transmettre en compost. Compost, compost, il y a la matière ou bien il y a l'engrais organique. Alors, bref, le compostage, c'est une technique qui permet la, la dégradation aérobie de la matière organique contenue dans les déchets par les êtres vivants, à savoir les insectes, les vers de terre, les bactéries aérobies. Ces êtres vivants vont dégrader la matière organique et la litière également, la litière, les restes des plantes et des êtres vivants animaux. Donc, ces micro-organismes vont dégrader la matière organique et vont la transporter en compost. Ce compost peut être utilisé dans l'agriculture pour augmenter le rendement. Alors, comme définition, la matière organique contenue dans les déchets ménagers peut, peut subir une transformation biologique aérobie par le BI par intervention, le BI micro-organismes, les bactéries, les champignons, les protozoaires et les petits invertébrés de la pédofaune, les Kinftorba. Ces processus
Ce processus est appelé compostage. Il a pour but d'obtenir un compost, un amendement organique qui sert d'engrais, en plus de diminuer la quantité de déchets que nous produisons. Alors, d'une part, cette opération va permettre de produire des engrais organiques et d'autre part, va diminuer la quantité des déchets que nous produisons. Alors, l'image devant nous montre des engrais organiques ou bien des composts. هما هادو كنستعملوهم في الفلاحة كيشبهوا الفلاح كيستعملوا في الفلاحة. Alors, هاد لي كومبوست هو واحد الميلونج ما بين لو سول وما بين هادوك لي زيتر هادوك لا ماتير اورغانيك اللي قلنا قبيله اللي هي dégradée par l'intervention. Le diagramme à gauche, voilà, montre la température pendant la production des engrais, la variation de la température. Alors, une fois كنجمعوا les déchets organiques وكنوضعوهم à l'air libre يعني منهم الجو الهواء يعني exposé à l'air يعني la présence d'O2 alors vont subir la dégradation aérobie intervention des organismes des micro-organismes aérobies alors une fois كتكون عندي واحد l'activité ديال هاد les organismes aérobies qui vont dégrader la matière organique toujours la dégradation de la matière organique, à savoir par exemple la respiration, elle est toujours accompagnée d'une libération de température. ديما la dégradation كتصاحبها واحد libération de la température. Alors, إلا خدينا هاد les biens, on observe que avec le temps, اش كيوقع la température ديال هاد الكومبوست alors elle augmente في البداية ديال التشكل ديالو. La température augmente كتوصل واحد لو سوي واحد لا فالور ماكسيمال وكومونس ا ديمينوي اشنو درنا هنايا في هاد البلاصه هادي درنا واحد لو بغاساج سي كوا لو بغاساج خلطنا حركنا هذاك بحال هذا الكومبوست هذا حركناه في الوقت اللي كيتشكل بوركوا لو بغاساج هو التخليط لو بغاساج سي بور لايراسيون باش يدخل الهواء سي بور لايراسيون ا كوا سير لايراسيون et quelle est la relation entre l'aération ديال هاد الكومبوستاج et l'augmentation de la température. Vous observez que après chaque brassage, la température augmente. C'est la relation. Une fois qu'on a brassage, le milieu devient aéré, devient riche en O2. Quand il devient riche en O2, l'activité des micro-organismes aérobies, les insectes, هذا كتزاد. Une fois كتزاد l'activité لأنهم كيحتاجوا الأكسجين وكيلقاوه. Une fois كتزاد l'activité, كتزاد la dégradation, كتزاد la température اللي هي libérée. مفهوم ابخي شاك براساج كتزاد الحراره الوغ كيبقى ديما تيقلبوه اون فوا كتكون واحد المده بحال مثلا هنايا تقريبا 12 سومان صافي كنحبس مثلا وصافي راه ولا عندي هذاك لونغري كيمشي يتستعمل في الفلاحه غيكونوا عنده دي كونسيكونس بوزيتيف بيان سور خاصه لو رومبلاسمون ديال اون فا رومبلاسي لي زونغري شيميك عقلوا عليها مزيان لي زونغري شيميك هما السبب في لا بوليسيون ماشي السبب الرئيسي ولكن كاين اسباب وهما كيعتبروا من الاسباب ديال لا بوليسيون دو لو اي دو سول الوغ لي زونغري كيتسموا شيميك او بيان فوالا chimique. Alors, l'opération de retournement هو هذاك الشيء ديال نقلبوهم et le brassage peut être effectué toutes les 4 semaines. Voilà, donc عطاونا هنايا alors نمشيو la deuxième technique. Deuxième technique, c'est la production de biogaz. Biogaz ou bien le méthane, c'est H4. Alors la production de biogaz, c'est le méthane. Le méthane, c'est un gaz, c'est H4. Une fois يتشكل عندي الغاز غادي يهرب يمشي في الجو غتكون عندي شنو نسموها واحد لا بروباغاسيون رابيد في الاتموسفير الوغ لا برودكسيون ديال لو غاز ما يكونش بحال ما يكونش كومبارابل à la production des engrais la production des engrais تيكون à l'air libre منو الهواء تنقولوا à ciel ouvert à ciel ouvert يعني منو السماء ولكن
انا دابا غندوز لوبيراسيون اخرى اللي هي لا برودكسيون ديال البيوغاز. بعدا اول حاجه لا برودكسيون ديال البيوغاز سي بور لينيرجي. البيوغاز الميثان كيتستعمل في التدفئه، في التسخين، في وقود ديال السيارات كذا. دونك البيوغاز سي ان غاز. الوغ هاد لو غاز راه يهرب ليا في الجو. الوغ في l'opération de la production de le gaz, le milieu dans lequel on va travailler doit être fermé et séparé de l'air. باش ما يهربش ليا داك الميثان خصني نتحكم فيه. الوغ شنو كناخدو هاد الميليو اللي في تحت في ليماج. شفا هاد لو ميليو il est ouvert, il est fermé, désolé, il est fermé. fermé يعني معزول على الوسط. هنايا on va mettre les déchets, nos déchets, voilà, entrée des déchets organiques, bien sûr, organiques. كنخليو les déchets يجيو لهاد le milieu. وفي هاد le milieu, puisqu'on a le milieu isolé de l'oxygène, يعني غيكون عندي واحد le manque ديال l'O2. alors هنا غتكون عندي la multiplication surtout de micro-organismes anaérobies, donc اللي كيعيشوا en absence d'O2. alors كاينين surtout des bactéries qu'on appelle méthanobactérium. Alors, هاد la matière organique ما غاديش يتكثروا فيها les insectes و les vers de terre اللي هما aérobes. غيتكثروا des êtres vivants اللي هما anaérobies اللي هما قادرين يعيشوا en absence d'O2. Alors, ces êtres vivants, ils vont dégrader cette matière organique ولكن dégradation partielle كنسموها fermentation. Fermentation c'est une fermentation de la matière organique. ماشي بحال الكومبوستاج. الكومبوستاج هي اوكسيداسيون ديال لا ماتير اورغانيك. هنا بحال قلتي واحد لا ديغراداسيون بارتيال او بيان فيرمونتاسيون تخمر de la matière organique des déchets par l'intervention des micro-organismes anaérobies. ضروري انايروبي حيتاش ما كاينش O2. وهاد لي ميكرو اورغانيزم سورتو كاينه واحد لا بكتيري كتسمى ميثانوبacterium. Méthanobacterium parce que il produit le méthane. Alors, quand il dégrade cette matière organique, le résidu ou le résultat هو le dégazage ديال الميثان اللي بالصفر اون جون هنايا. الغاز بما انه خفيف كيطلع لهذا الفوق وكيتحبس. الوغ هما كيديروا واحد لو تويو هنايا، واحد لو باساج كيجمع ليا لي غاز وكيمشيو لواحد الريزيرف دو غاز. ومن بعد كياخذوا هذا الغاز هذا وكيدوه يقادوا به كاربورون ويقادوا الكتريسيتي ولا يديروا به شوفاج. فوالا. دونك ضروري خصو يكون لو ميليو فيرمي. وكاين عندنا واحد الحاجه، هاد لو غيست لان بويسكو لا ديغراداسيون اي لي بارتيال. لا ديغراداسيون بارتيال فهنايا في البيوميثانيزاسيون ماشي لا ماتير اورغانيك كلها كتعرض للديغراداسيون بارتيال. الوغ داك لو غيست اللي بقى ليا راه سي لا ماتير اورغانيك. الوغ نقدر نستعملو فين؟ نقدر نستعملو في لي زونغري. الوغ ردوا البال اللي قدرت تعطى في كو سي ام. الوغ la production de méthane peut produire un résidu qui va utiliser ou qu'on peut l'utiliser dans l'agriculture comme engrais. اش كيتسمى لو ديجيستا. لو ديجيستا يكتب هنايا. اشنو هي لو ديجيستا؟ لو ديجيستا هو هاد لو ريست، هاد لا ماتيير اورغانيك اللي كتشيط ليا من لا بيوميثانيزاسيون. دونك سي لا ماتيير اورغانيك الوغ غنستعملها في الفلاحه حتى هي. سي بون. دونك بقات ليا تخوازيام اليمون ولا الطريقه الثالثه باش نستافد من لي ديشي اورغانيك اللي هي لانسينيراسيون. لانسينيراسيون هي الحرق. ناخذ النفايات وغادي نحرقهم. لانسينيراسيون سي لو فيت دو brûler لي ديشي دون دي فور دو تمبيراتور. غناخذ لي ديشي اورغانيك ونحرقهم في افران حرارتهم مرتفعه دون دي فور دو تمبيراتور. وديك الحراره اللي كتنتج ليا هاد بعدا هاد لا هوت تمبيراتور بو اتاندر 1000 دوغري سلسيوس. تخيل انك تحرق النفايات في 1000 دوغري سلسيوس دون ان ميليو اللي خصو يكون معزول على لير باش ما يكونش لا ليبيراسيون نون كونترولي ديال هاد لا فومي. لا فومي داك الدخان خصني ما نخليش غير يجيو ليبيرا كنراقبوه. المهم ديك لا ماتير اورغانيك كناخذها وكنحرقها في واحد دون دي فور اللي هما كيوصلوا 1000 دوغري سلسيوس. وكيكون حداهم انابيب دي تويو ديال الماء. هذيك الحراره كتشوفي ليا داك الماء
داك الماء qui se transforme en vapeur ou la vapeur qui يدور ليها des transformateurs qui vont transformer le mouvement de la vapeur en électricité. وهاد l'image كتبينها ونقراو la définition. C'est une des techniques de gestion des déchets qui consiste à brûler, à les brûler نحرقوهم, dans des fours d'environ 1000 degrés Celsius pour produire de l'électricité ou bien de la chaleur, le chauffage. Alors, l'incinération, c'est pour produire l'électricité ou bien sûr le chauffage. كتكون الحرق ديالهم في واحد المصانع كبار وتيكون dans des fours اللي هما كبار كيوصلوا 1000 degrés Celsius. À condition de ne pas jeter les fumées avant les triter. C'est très nécessaire de triter les fumées, الأدخنة. علاش نصفيهم؟ حيتاش فيهم دي ميتو لوغ، فيهم دي ماتيير توكسيك بحال الديوكسين، خطير الديوكسين كيدير بزاف د الامراض للانسان، امراض ديال الحساسيه والقلب والى غير ذلك. الديوكسين مسرطن ايضا، كونسيروجين كنقولوا. دونك ضروري il faut nécessairement de purifier كنقولوا ضروري ندير la purification des fumées avant les jeter dans l'air. ضروري ما ندير واحد la purification ديال هاد لي زيليمون. اون فوا كنحرق هاد لي ديشي، داك لو ريست ديال داكشي اللي تحرق غيكون نوار بحال الزفت ديال الكودرون. الوغ هذاك راه كنجمعوه في تحت كون فو فوايي ايسي، كنجمعوا هادشي هذا اللي كيطخوا هنايا، كنجمعوه في دي كاميون وكيتقاد به الكودرون بحال الزفت، كيشيط في التحت كنقادو به الكودرون. فوالا. الوغ عندنا هنايا لي زيتاب دون لوزين انسينيراسيون دي ديشي، لي زيتاب اللي كيوقعوا في هذاك لوزين ديال لانسينيراسيون. لي كاميون فيد دون لا فوس لي زوردور ميناجير. الوغ ديك لا فوس ديك الحفره كيخويو فيها هذوك لي ديشي. لو غرابان انشومين لي ديشي فيغ لو فور، واحد لو غرابان واحد لا ماشين كتاخذ هذوك لي ديشي وكديهم لو فور. لو فور est alimenté en continu donc à 1000 degrés Celsius. Avec le four fait 2000 هذا. L'échange de chaleur entre l'air chaud du four et l'eau circulant dans les tuyaux va produire de la vapeur qui est revendue à des industriels voisins de l'usine. Alors, كيكون كما قلت داك لي tuyaux ديال الماء كيسخنوا كذا. Les métaux sont extraites des mâchefers pour être recyclés. المشفر هو هذاك اللي داكشي اللي قلت كيخرج بحال اللي كنستعملوهم في لي روت. هذاك هو المشفر، هو داكشي اللي محروق وكيكون بحال القدرون. لو ماشفر. لي ماشفر سون فالوريزي اون سو كوش روتيير كيداروا في لي روت. لي فومي هذه اللي تري نيسيسير génératrice. Les fumées sont traitées par injection d'eau chaude et de charbon actif. L'eau chaude هو الجير كنحاولوا نقيوهم. Les fumées sont dépoussiérées كنحيدو من لا بوسيير après passage dans des. المهم خصنا نقيو هادشي. Alors en passant à l'enfouissement des déchets. C'est quoi l'enfouissement des déchets واشنا هي l'utilité ديالو؟ Alors l'enfouissement des déchets هو كنحفروهم وكندفنوهم. Quand devient l'enfouissement une nécessité? Quand l'enfouissement devient une nécessité. Alors, غنستعملو ولا غنلجؤوا للونفويسمون فاش كيكونوا عندي دي ديشي اللي ما عندي ما ندير بهم. اون فوا عندي دي ديشي ما عندي ما ندير بهم، ولا الدوله ما قادراش دير كاع هذا الشيء ديال التريتمون ديال لي ديشي، الوغ خصني ندفنهم غير ما نخليهمش الير ليبر. لان فاش تيبقاو الير ليبر راه كيتعرضوا لا ميثانيزاسيون. مثلا عندك واحد لا ديشارج، واحد الزباله منها للسما وسوفاج نون كونترولي، ما دفنتيها ما استفدتي منها ما والو، راه كاين تما لي زاكتيفيتي ديال لي بكتيري انايروبي font la dégradation partielle de cette matière organique. Cela va être accompagné d'une libération de méthane CH4. Et le méthane, il est considéré parmi les gaz à effet de serre. Alors, là, le méthane, qui est l'effet de serre, ma CO2. Donc, les décharges
non contrôlée, là, qui est dans la méthanisation, elle gèle. C'est bon. Alors, نكملوا. دونك امتى كتكون اون نيسيسيتي هاد لونفيسمون؟ واحد يكون عندي ما يدار، ولكن كاينين دي كونديسيون ا ريسبكتي، ماشي غير السلام عليكم حفر دفن. لا، لونفيسمون كاينين دي كونديسيون ا ريسبكتي. الوغ شنو هما هاد لي كونديسيون؟ نورمالمون خص تكون اون زون اللي هي كالم جيولوجيكمون، ما فيهاش زلزال، ما فيها والو، باش ما تتسربش لي هذاك لو ليكسيفيا للداخل. لو تيرم ليكسيفيا مازال ما دويتش عليه، انا غنقولو. دوزيامون خص تكون واحد لابارت، واحد البلاصه اللي هي بعيده على لي زابيتا، بعيده على الناس. تخوازيامون غتكون عندي واحد لاكوش، ندير لتحت واحد لاكوش ديال لو سيمون وواحد لو بلاستيك سبيسيفيك، باش ما يكونش عندي واحد لانفلتراسيون vers le sol et vers les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques هما les eaux souterraines. Alors, نشوفوا هنايا. Après un passage par la décharge, puis l'entreprise de recyclage, les déchets dits ultimes ne peuvent être valorisés ou dont le recyclage est trop coûteux rejoignent le centre d'enfouissement. Alors normalement داكشي اللي بقى لنا ما قدرناش نستافدوا منه، ولا ما قدرناش اننا نديروا ليه لو تريتمون، où ils sont stockés dans des conditions très contrôlées afin de maîtriser leur impact sur l'environnement. Alors كيفاش كنديروا؟ كما قلت غادي نديروا واحد الحفره، واحد لافوس تكون كبيره، تكون عندنا في تحت لو سيمون واحد لو بلاستيك caractéristique qui va limiter l'infiltration de l'Ulixivia qui va polluer le sol et les eaux souterraines. Je vais expliquer c'est quoi ou bien qu'est-ce que ça veut dire ce terme de Lixivia. La zone doit être géologiquement stable, loin des habitats. Alors هادو هما لي كونديسيون. سي كوا لو ليكسيفيا؟ لو ليكسيفيا هو داك كتسمى عصير النفايات او بيان جو دي ديشي. الوغ غير فاش كنجمعوا النفايات في مثلا في الحاويه ديالها في المنزل، فكنلقاو بان واحد لو ليكيد كيهبط لتحت ديال البلاستيك، واحد لو ليكيد ريحه ديالو كريهه، هذاك هو اللوكسيفيا. الوغ لو ليكسيفيا كتشكل هذاك ديال الزبل ديال الدار بواحد الشكل صغير. الا شفنا دابا اون ديشارج ديال المدينه كلها قداش، تخيلوا شحال ديال ليكسيفي غيكون. اون فوا كتكون لا بريسيبيتاسيون، وداك لا بريسيون اللي كيطبقوا دوك لي ديشي على بعضياتهم كيتعصروا كيتغسلوا، وهذوك لي ديشي سون تري ديفيرسيفيي، فيهم لي ميتو، فيهم لي كارطون، فيهم بلاستيك، فيهم لا ماتير اورغانيك، كيتغسلوا بداك الماء ديال الشتا. الوغ داك اون فوا كيكون عندنا لو كنقولها احسن بعدا لو ليسيفاج ou bien l'infiltration de l'eau des précipitations à travers les déchets va lessiver toutes les matières toxiques qui se retrouvent dans ces déchets. Ces matières toxiques vont se regrouper dans un liquide résiduel. Donc, le liquide est sur les terres, le fond, avec un signe le lexivia. Là, je le liquide. Il est très riche en métaux, très riche en minéraux toxiques, très riche en germes, en bactéries, très riche en matière organique. Donc, هذا هو le lexivia. Alors, comme définition, le lexivia, c'est un liquide qu'on obtient à partir de lessivage ou bien résultant de lessivage des déchets par l'infiltration des eaux. Elle est très riche en euh, métaux, minéraux lourds, etc., en germes et des bactéries toxiques. L'impact des déchets ménagères sur l'environnement, sur la santé et sur l'économie. هذا شفناها قبل شفنا هذا l'impact ديال لي ديشي على هاد لي زيليمون.
Alors, l'impact sur l'environnement, le lexivia anagradaban et le liquide résiduel qui provient de la percolation de l'eau à travers les déchets. Le lexivia se charge de polluants organiques, minéraux et métalliques. Par extraction des composés solubles, lexivia facilité par la dégradation biologique des déchets et risque ainsi de provoquer la pollution de la nappe phréatique. L'incinération des déchets dans les décharges publiques entraîne la libération des gaz toxiques. Bien sûr كاينين شي دول وشي مدن في بعض هذيك الدول كيحرقوا النفايات في لي ديشارج كيبان لك ديما العافيه شاعله. انا اش يوقع هذيك لانسينيغاسيون نون كونترولي من هاد السنه راه داك لا فومي غتكون تري ريش اون غاز اون ميتو اون مينرال اللي هما تري توكسيك كيمشيو للجو نيشان مزيان. Alors, on a quelques éléments. On a éléments chimiques, les gaz ou les effets. Par exemple, le carbone, ou bien sûr oxyde de carbone, qui atteint l'effet de serre, qu'on va voir après, l'effet de serre. C'est le phénomène responsable de ou bien résultant de l'augmentation de la température terrestre. Effet de serre, augmentation de la température terrestre. L'azote, ou bien l'oxyde d'azote, c'est très responsable, ou bien responsable de l'effet de serre, les pluies acides, l'ozone formé dans la basse atmosphère. Le soufre, kibrit, dioxyde de soufre. Alors, dioxyde de soufre qui a les pluies acides, l'oxyde d'azote. L'oxyde d'azote, c'est NO2. Dioxyde de soufre, c'est SO2. هذا NO, NO2, NO3. هذا SO2. Le chlore ou bien dioxine contamine les plantes et les animaux. Le fluor, c'est le fluor, très dangereux. L'acide fluorhydrique contamine les sols et les plantes. هادو شي وحدين اللي عطاونا. هنايا l'impact sur la santé. L'impact sur la santé بطبيعة الحال كيبانوا بزاف ديال لي مالادي. المونوكسيد دو كربون اللي هو السي او ديما كيدير الاختناق. Alors, c'est un gaz toxique qui se fixe de façon irréversible sur l'hémoglobine. Ça, هذا قرينا في الدرس الأول ديال العام ديال la chaîne respiratoire. Alors, CO monoxyde de carbone صعب من CO2. Alors, c'est un gaz اش كيدير كيتفيكس على les globules rouges l'hémoglobine وبالتالي كيأثر على الفيكساسيون ديال O2. Alors, bloque l'oxygénation du système nerveux et du cœur peut même entraîner des empoisonnements mortels. Alors, qui يأثر على le système nerveux, le cœur, لأن ما كيبقاش l'oxygène suffisamment présenté dans le sang. Oxyde d'azote. L'oxyde d'azote peut entraîner une dégradation de la respiration, une hyperréactivité de bronches chez les asthmatiques, une augmentation de la sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez les enfants. Les bronches chez les RA. Les oxydes de soufre irritants des mucus de la peau et des voies respiratoires كيسببوا بزاف الحساسيه وهذا. الديوكسين حتى هو ميم شوز. المهم هادو كل ما تقراوهم مكتوبين هنايا des effets allergiques الى غير ذلك. Alors هادو l'effet ou bien l'impact des déchets sur la santé هو l'apparition de plusieurs maladies à savoir des maladies respiratoires, des maladies cardiaques, etc. حاجة أخرى, la production de lexivia dans les décharges non contrôlées entraîne la contamination de la nappe phréatique et la pollution des réserves d'eau potable par des micro-organismes pathogènes المضرة, ou de polluants organiques, minéraux et métalliques, ce qui peut provoquer des épidémies. Les épidémies. Donc, le lexivia راه كتلوث لينا كاع هادشي هذا لو سول ولا ناب phréatique الماء. L'impact sur l'économie. بطبيعة الحال اون فوا كتأثر الصحة وكتأثر البيئة راه تأثر l'économie. Le coût de la gestion et le traitement durable des déchets ménagères est plus élevé. Le fait de باش تجمع الدوله هذاك les déchets وباش دير لهم traitement très élevé.
ولكن d'autre part, les déchets contiennent des composantes valorisables qui pourraient être réintroduites dans un nouveau cycle de production économique. malgré أن الدولة كتخسر عليهم مصاريف وكذا، ولكن راه يمكن أننا نستافدوا منهم، وفي هذه الحالة نديروا بهم كومبوستاج، نديروا بهم ريسيكلاج اكسيتيرا. Alors عندنا واحد الريزومي هنايا: les déchets ménagères dans les décharges publiques. Alors, les décharges publiques كاين عندنا دو كا، soit يعني واحد la gestion اللي هو rationnel ولا irrationnel، واحد la gestion contrôlée ولا non contrôlée. Alors dans les décharges publiques, quand la gestion est irrationnelle, non contrôlée, aléatoire, anarchique, la gestion anarchique, aléatoire, irrationnelle va donner la pollution. La pollution par les gaz dans l'atmosphère, dans l'air, ou le lexivia dans le sol et l'eau. Le lexivia va polluer le sol et l'eau. Les gaz vont polluer l'air et par conséquent, on va voir des effets ou bien des manifestations de la pollution de l'air tels que l'effet de serre, les pluies acides et l'amincissement de la couche d'ozone. Je répète, la pollution de l'air ou bien se manifeste par l'effet de serre, par les pluies acides et par l'amincissement de l'ozone qu'on va voir après. Quand la gestion est rationnelle ou bien contrôlée, on va voir ou bien on va euh, quand la gestion elle est rationnelle, on va procéder de tri des déchets. Quand quand les matières, ou bien qui va séparer les matières organiques et les matières inorganiques. Donc, le tri, on va séparer la matière organique de la matière inorganique. La matière inorganique va subir le recyclage et la matière organique va subir la production de biogaz. On va l'utiliser dans la production de la biogaz, dans le compostage qui est la production des déchets ou bien la production des engrais organiques et l'incinération. L'incinération, c'est le fait de brûler les déchets afin de produire l'énergie. Alors, la gestion rationnelle basée sur le trait des déchets, le farce des déchets, on va les trier en matière minérale, matière organique et matière inorganique. La matière organique euh, peut être utilisée dans la production de biogaz, c'est de l'énergie, le compostage, l'agriculture, et l'incinération, c'est pour produire l'énergie. Euh, Par contre, la matière inorganique va subir le recyclage. Voilà. Chapitre 2, les pollutions issues des produits énergétiques et des matières organiques et inorganiques dans l'industrie chimique, alimentaire et minérale. Alors, la séance prochaine, la séance 3, Inch'Allah, on va terminer, on va voir les différents types de pollution, à savoir la pollution de l'air, la pollution du sol et la pollution de l'eau. La pollution de l'air, il est caractérisée par trois manifestations: l'effet de serre, les pluies acides et l'amincissement de l'ozone. Tandis que la pollution de l'eau, il est caractérisé par un phénomène qu'on appelle eutrophisation. L'eutrophisation, on va voir après. Alors, alors que la pollution du sol, il est caractérisé par d'autres manifestations, à savoir la désertification, etc. Donc, la troisième séance, on va continuer. دابا نخليكم باش ما نكثرش عليكم، باش ما يكونش الفيديو كبير. غدا ان شاء الله ندير دو فيديو اخرين. بون كوراج، تصبحوا على خير وتحياتي.